வாலிபர்கள் ஒருமித்து இந்த இடத்திலே கூடி வந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்தும் சில பாடல்களை பாடவும் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அவரே சுமப்பார், ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார். இயேசு தாங்குவார், அவரே சுமப்பார், ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார். கிருபை தருகிறார், விருதாவாக்கிறேன், அதை நட்டமும் காத்துக் கொள்வேன். கிருபை தருகிறார், விருதாவாக்கிறேன், அதை நித்தமும் காத்துக் கொள்வேன். ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். ஒட்டப்பதால் நாளே நடத்தப்படுகிற வாலிபர் இந்த முகாமுக்கு வருகை தந்துள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த சப்தம் கேட்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த பகுதிக்குள்ளாக உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். கொஞ்ச நேரம் அநேக ஆவிக்குரிய
பாடல்களும் நடனங்களும் இயற்ற நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம். வருத்தத்தோடு, பிரயாசத்தோடு, வேதனையோடு, கஷ்டத்தோடு யார் எங்களை விடுவிக்க முடியும் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த வாக்கு ஒரு ஆசுவாசத்தை கொண்டு வரும். அப்பனுடைய ரத்தம் உங்களுக்கு விடுதலையை கொண்டு வரும். உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறோம். ദേശവാസികളായ ഓരോരുത്തർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരോട് അല്പനിമിഷം സംസാരിക്കുവാൻ അടിമടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മയക്കമരുന്ന്, മദ്യപാനം, പുകവലി. അല്പനിമിഷത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകിൽ യൗവനക്കാർ തന്നെ മായയിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ചു നേരത്തെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ മറക്കുവാൻ, തന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മറക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ അവരൊന്നും അറിയാതെ തന്നൊരിക്കലും പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഴിയിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെറുപ്രായം മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് അടിമയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും, ദേശത്തിലെല്ലാവരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, യൗവനത്തിലെ മക്കൾ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയാണ്. അസ്ത്രങ്ങളെ തന്റെ ആവനാഴിയിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ. യൗവനക്കാർ മദ്യത്തിന്റെ, മയക്കുമരുന്നിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ അത് തടയുവാൻ കഴിയും. മാതാപിതാക്കൾ, മുതിർന്നവർ, തലവന്മാർ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ആരും ചെയ്യില്ല. അവനവൻ സ്വന്തമായി തന്റെ ഹൃദയത്തിനെയും തന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അപ്രാപ്തി എന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നുവോ അന്ന് നമുക്ക് നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയും. പലരും വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, കന്നാബിനോയിഡ്സ്, ബാർബിറ്റുറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായ വളരെ മാരകമായ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിന് കീഴടങ്ങും. കന്നാബിനോയിഡ്സ്, ഹെറോയിൻ, അതുപോലെ സ്മാക്ക് എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഡ്രഗ്സ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ ബ്രെയിനിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സിനെയും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെയും ഉണർത്തി മനുഷ്യന് അല്പനേരത്തേക്കുള്ള സുഖം നൽകുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഹാലൂസിനേഷൻ ഏജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഡെറ്റൂറ പോലെ പല മയക്കമരുന്നുകൾ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മ പോലെ ചെയ്യുന്നതായ ഹാലൂസിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നൽകുമ്പോൾ അല്പനേരത്തിന് സുഖത്തിന് വേണ്ടി യൗവനക്കാർ, പ്രായമുള്ളവർ, ഇടം സമനില പ്രായക്കാർ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നു, തന്റെ ജീവനെ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളുകയാണ്. ഈ ഇൻട്രാവനസ് ഡ്രഗ്സ്, അതുപോലെ ഇൻഹലേഷൻ, നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിച്ച് കയറ്റുന്നതായ ഡ്രഗ്സ്, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെയും ഓരോ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയും അതില്ലായ്മ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ യൗവനക്കാരുടെ മുന്നിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി, ഇൻട്രാവെനസ് വഴി ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ യൗവനപ്രായത്തിൽ പല ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾക്ക്, സെക്ഷൽ ഡിസീസിന് കാരണമാകുകയാണ്. ജനൈറ്റൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, അതുപോലെ എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ പല മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകും. ഇതിന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്രായത്തിലിരിക്കുമ്പോഴൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ എന്റെ സമപ്രായമുള്ള അവരെക്കാരോട് ഞാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് പ്രീതിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരും. അല്പനിമിഷത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീരും. നമ്മളെ പലരും ഉപദേശിക്കും, പലരും നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് വഴി നടത്തും. അതില്ലെങ്കിലും നമുക്കായിട്ടുള്ള തോന്നലുകൾ ശരി തെറ്റേതെന്ന് അറിയുന്ന നല്ല പ്രായം, യൗവനക്കാലം, എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട കാലം, അത് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുവാനും നമ്മുടെ നാടിന് പ്രയോജനമായി, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള യൗവനക്കാരായി കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറുവാൻ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലെന്നും കരുതണം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും പ്രീതിയുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൽ നല്ലത് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇതുപോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദേശത്തെ കാക്കുവാനും വരും തലമുറയ്ക്ക് നല്ലൊരു സന്ദേശം കൈമാറുവാനും ഓരോ യൗവനക്കാരും മാതൃകയായി ഞാൻ എങ്ങനെയാവുന്നു അതുപോലെ എന്റെ സമൂഹം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ മാറിയാൽ എന്റെ സമൂഹം മാറും. ശലമോൻ പറയുന്നു, യൗവനകാലത്ത് എന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിനെ നിലച്ചുകൊള്ളുക. എന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിനെ നിലച്ചാൽ കർത്താവിനെ നീ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി തക്കതായ പ്രതിഫലം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മുഴുവൻ തകിടം മറിച്ചു കളയും. നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ മതി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ്, ഫ്യൂച്ചർ മുഴുവൻ തകർന്നു പോകുവാൻ അത് കാരണമായി തീരും. ഇതുപോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ ഒഴിവാകുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധിയായി കാത്തുകൊള്ളുവാനും മറ്റാരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറാതിരിക്കുവാനും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. വാഴ്ത്തണം. ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആമേ എന്ന നാമമുடைய ആമേ നമ്മുടെ കഥാപകൻ യേശു ക്രിസ്തു. യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാവ്. ആമേ ഇതിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്, പാപത്തിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ആമേ യേശു എന്നാൽ ആമേ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അർത്ഥം. പാവികളായി பிறக்கிறார்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, தாயின் கற்பத்தில் ஆமே நான் பிறந்த பொழுது பாவியாக பிறந்தேன், என் தாய் என்னை சங்கீத பகுதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் பாவமில்லாத தேவ மனுஷனாய் தேவகுமாரனாய் இந்த பூமியிலே அவர் வெளிப்பட்டு வந்தார். ஆனபடியினாலே இந்த உலகத்திலே பாவத்திலே பிறந்து பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான மனித ரட்சிக்கும்படியாய் 2025 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து பரலோகம் விட்டு இந்த பூலோகத்திற்கு அவர் இறங்கி வந்தார். எதற்காக வந்தார்? பாவத்திலே வாழுகிற மனுஷன் பாவத்தை விட்டுவிட்டு தேவனை ஆமை சார்ந்து கொண்டு தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று ஆண்டவரே நான் உம்முடைய பிள்ளையாக வாழ்கிறேன் என்று யார் ஒருவர் தன்னை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று நாங்கள் அனுபவிக்கிற இந்த சந்தோஷம்
நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற தேவ மகிமை, நாங்கள் அனுபவிக்கிறதான இந்த ஆசீர்வாதத்தை, இயேசுவை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம். இயேசுவினிடத்தில் வருவதற்கு நீங்கள் வேற ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம். நீங்க இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவரே என் வீட்டுக்கு வாரும் என்று அழைத்தால் போதும். இயேசு உங்க வீட்டுக்கு வந்தா உங்க வீட்டுல சமாதானம் உண்டாகும், உங்க வீட்டுல சந்தோஷம் உண்டாகும். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான் இந்த நல்ல சாயங்கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீங்கள் உலகம் எங்கும் புறப்பட்டு போய் சர்வ ஜாதிக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லி அவர்களுக்கு பிதா குமார பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே நான் கட்டளையிட்ட யாவை கை கொள்ளும்படி உபதேசம் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்று வாக்கு பண்ணினீரே. உம்முடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் வசிக்கிறதான இந்த வெட்டப்பதான் மையப்பகுதியில வந்து இந்த வேளையில் இப்படி நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு கிருபையாய் உதவி செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தெய்வீக சந்தோஷத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக. குடும்பத்திலே வியாதியினால் பாரப்படுகிறவர்கள் உண்டல்லவா, கடன் பிரச்சனையினால் பாரப்படுகள் உண்டல்லவா, பிள்ளைகளை குறித்து வேதனைப்பட்டு கலங்கிற பெற்றோர் உண்டல்லவா. ஆண்டவரே உடைய நாமத்தினாலே நான் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே என்னை மகிமைப்படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் கடந்து வந்து நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்கு சொன்ன எங்கள் ஆண்டவரே உடைய நாமத்தினாலே தனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஜெபத்திலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களை கர்த்தர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. இந்த நாளிகையிலே ஒரு வாழ்க்கையிலே ஒரு பூர்ணமான விடுதலை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலும் கூட எங்களோடு இந்த இடத்திலே கடந்து வந்து நாமத்தை மகிமைப்படுத்தின எல்லா தேவ பிள்ளைகளையும் வாலிபர்களையும் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிக்க உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே பண்ணுவதாக தொடர்ந்து தேவ கிருபைகள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்கேளம் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே, ஆமென். எங்களை நேசிக்கிறதான எங்கள் அன்புள்ள நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான இந்த சாயங்கால வேளையிலே இப்படிப்பட்டதான ஹல்லேலூயா ஒரு கூடி வருகை என் ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி அப்பாவை மகிமைப்படுத்த, உம்மை துதிக்க ஆண்டவரே உம்மை மேன்மைப்படுத்த எங்களை நீங்க ஆயத்தப்படுத்தின நல்ல கிருபைகளுக்காக அப்பா உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த தேசத்திலே இருக்கிறதான அருமையான உம்முடைய பிள்ளைகளை யாவரையும் அப்பாவுடைய பொறுப்பாதபடியிலே தந்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நேர் உம்முடைய பிள்ளைகளை தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். பிதா ஒருவனை எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் ஒருவனும் மண்டையிலேக்கு வரான் என்று வாக்களித்த தெய்வமே, அப்பா நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளை தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே துன்மார்க்கத்தில் ஈடுபடுகிறதான உம்முடைய பிள்ளைகளை யாவரையும் கழுகி சுத்திகரித்து உம்முடைய பிள்ளைகளை கொடுத்ததான நோக்கத்தை என்ன செய்ய நீர் ஆண்டவரே திட்டம் கொண்டிருக்கிறீரோ அதை ஆண்டவரே சோத்திரம் உம்முடைய வருகை நாள் மட்டும் அல்லது உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த பூமியில வாழும் நாள் மட்டும் ஹல்லேலூயா உம்மை துதிக்க பாட உம்மை ஆராதிக்க நீர் சொல்லுகிறதை கேட்டு உம்மை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் நாமே இடவர்த்த வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். இடபடுமாண்டவரா பெரிய காரியங்களை செய்யும் புதிய மகிமை நாட்டுக்கொள்ளும். ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபங்கள் எங்களுக்கு நல்ல